A minha mãe é arquiteta, a minha é advogada. E a sua mãe, Milena? O que ela faz? A minha é... आज मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का एहसास नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों का भी शुक्र अदा कर रहा हूँ। वो दोस्ती जो हर मुश्किल में हमारे साथ होती है, वो मुस्कान जो हमारे दिन को रोशन करती है। बस यही जरूरत है, एक लम्हा रोक कर महसूस करो और हर दिन को शुक्र के साथ जियो। और याद रखो, सबसे बड़ी ताकत है तेरा साथ, तेरा भरोसा। मुझे फॉलो करना ना भूलो। अगर तुम लड़के हो तो सिर्फ 20 सेकंड इस वीडियो को देखो। एक बात समझ लो, प्यार में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं। उनके लिए कोई ना कोई गधा दिन रात मेहनत कर रहा होता है। लड़कियां सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेलती है। अब कुछ लड़कियां कमेंट में आकर अपना ज्ञान देगी, मगर तुम एक लड़के हो, तुम्हारा क्या? एक बार कैरियर नहीं बना तो कौन सा बाप तुम्हें अपनी बेटी देगा? जो भी आएगा तुमसे तुम्हारा औकात पूछेगा और बताओगे क्या? घंटा। इसलिए लड़के हो तो प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो, अपने करियर पर ध्यान दो। अपने उस झाटू दोस्त को भी शेयर करो जो हमेशा लड़कियों के पीछे पागल रहता है। और हाँ, मुझे फॉलो भी कर लेना। पैसों की असलियत ये है कि नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 हफ्ते खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। और मुझे फॉलो करो, बहुत कमाल की बातें बताऊंगा। सीधा इंसान जो होता है ना, उसका लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, और वो तब तक उठाते रहते हैं जब तक वो इंसान अपना सीधापन छोड़ न दे। और जिस दिन वो अपना सीधापन छोड़ देता है ना, उस दिन जिस जिस इंसान ने उसका फायदा उठाया है, उन सब का वो कई गुना ज्यादा नुकसान करके जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी सीधे इंसान का फायदा उठा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर उठाना। और हाँ, इस रील को सेव करके अपने दोस्तों को भी शेयर करो। हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ वो किसी और की ना हो जाए, इस बात का डर। अब करियर पे फोकस करें या उसके इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। हम लड़के बर्बाद होते नहीं, किए जाते हैं। सच कहूँ तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़, करियर पे फोकस कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी ही हूँ। हर लड़का कामयाब हो। जो आपसे सच में प्यार करता है वो ये 9 काम जरूर करेगा। 1, वो आपको हमेशा कॉल, मैसेज या देखना चाहेगा। 2, जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले वो तुम्हें ही याद करेगा। 3, वो हमेशा आपसे पूछेगा कि आप कहाँ और किसके साथ जा रहे हो, आप पर कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि वो आपकी परवाह करता है। 4, कोई मायने नहीं रखता कि वो कितना बिजी है, वो आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। 5, वो आपको हमेशा छोटे छोटे तोहफे देता रहता है, चाहे कि खास दिन भी ना हो, सिर्फ आपकी स्माइल देखने के लिए। 6, वो आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। 7, वो आपको सपनों को पूरा करने के लिए आपका हमेशा साथ देगा। 8, जब आप उठे हुए हो तो वो आपका मूड बनाने के लिए सब कुछ करेगा। 9, वो आपके अच्छे बुरे हर वक्त के साथ रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त नहीं देखता। कमेंट करो दिल, और हो सकता है कि आप दोबारा मुझे ना मिलो, इसलिए मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। जिंदगी में हमेशा सही राह दिखाऊंगा। Parece que você tem razão. Tá errado mesmo. Mas é lógico que tá. Você não tirou 8, você tirou foi 7. Eu errei na सबसे पहले ये पूछेंगे, O quê? Não, isso não é possível. Isso não क्योंकि pode उन्हें तुम्हारी acontecer. मौत से ज्यादा Eu tirei uma अंतिम nota mais संस्कार baixa से que o जल्दी Matheus. फ्री होने की Tô te फिक्र contando o होगी। que você fez, Matheus. Conte दोस्त teus कुछ दिन truques. स्टोरी Ué, लगाएंगे, eu fiz uma pesquisa. फिर नई महफिलों में Agora हंसते tá हुए तुम्हें explicado. भुला देंगे। Você trapaceou, जिसे तुम दिल से viu? चाहते Não थे, valeu, वो professora. धीरे Ele धीरे किसी pesquisou. और को Ai, चाहने Valentina, लगेगा। o trabalho घर podia वाले ser सबसे pesquisado. ज्यादा Você sabia तड़पेंगे, muito bem disso. लेकिन Mas समाज mesmo के assim, सामने eu मजबूरी में exijo मुस्कुराना reavaliação. सीख Eu जाएंगे। acabei de fazer isso na सच sua prova, ये है Valentina. कि Na ये minha दुनिया prova não. किसी के Na बिना नहीं dele रुकती। agora. Meu Deus do इसलिए céu, me dê sua prova अपने aqui, लिए Matheus. जियो, अपनी खुशी के लिए Valentina, लड़ो, parece que क्योंकि você अंत estava में correta. Eu तुम्हारे cometi um erro कब्र पर mesmo. रोने Mas वाले é claro que भी वक्त cometeu. के साथ Ele não आगे tirou बढ़ 9 não. जाएंगे। Ele tirou foi 10. चलिए आज आपको अंदर से टूटे हुए शख्स के बारे में बताते 10, हैं। Matheus. अंदर A से maior टूटा nota हुआ da शख्स sala. कभी आपको नॉर्मल नजर नहीं Eu आएगा। acho que eu tô passando. मतलब उसके हर एक इमोशन के अंदर जो है वो एक शिद्दत पाई जाएगी। अगर वो हंसेगा तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगेगा, अगर वो चुप रहेगा तो बड़ी गहरी खामोशी इख्तियार कर लेगा उस वक्त। अगर खुद को वो लोगों के साथ एडजस्ट करेगा तो बहुत ही ज्यादा एडजस्ट कर लेगा। और अगर तुम्हारे साथ वो रहेगा तो वो अपने साथ साए तक को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ऐसा टूटा हुआ इंसान अगर तुम्हें मिले ना तो उसको नसीहत ना करना, खामोशी से उसको सुन लेना, क्योंकि वो यही उम्मीद लगाता है ताकि उसका जो दिल है वो हल्का हो जाए। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, या ऐसा शख्स आपको मिल जाए
sabendo como pedir. तो अब दुनिया के सबसे amiga, खुशकिस्मत mas ela इंसान convidou होंगे। nós duas. Tá क्योंकि ऐसा जो शख्स होता है ना, उसकी मोहब्बत, जज्बात, ख्यालात जो है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे और उनमें बहुत शिद्दत होगी। Opa, Thaís, tá और aqui a उतनी sua ही redação que वफादारी você भी tinha me होगी, pedido pra analisar. क्योंकि ऐसा जो Parabéns, शख्स viu? होता है ना, उसकी Muito boa. मोहब्बत वक्ती नहीं Muito होती, obrigado, बल्कि professor. वक्त के साथ साथ परवान Eu não vou चढ़ती है, dizer बढ़ती nada, है। amiga, mas saiba que और eu ऐसे pensei. लोगों के लिए ना Olha, tira, मोहब्बत tira. को छोड़ना वो खुद को ज़हनी Meu मरीज Deus, बनाने me के मुतरादिफ desculpa, होता moça, है, eu वो juro आपको que कभी foi sem छोड़ेंगे querer. नहीं। Eu nem tava vendo que और você एक बात tava और aí. Você कि se machucou उसकी muito. पहचान ये होगी कि वो tá बस tudo तुम्हारा bem, não वक्त foi मांगेगा, nada. Tá aqui वो तुम्हारी fora. तवज्जो Ufa, मांगेगा। que bom. Pois mais uma क्योंकि vez. वो अंदर से desculpa aí, टूटा viu? हुआ अंदर Tem से certeza टूटा que हुआ tá tudo शख्स bem, वो होता है amiga? Tu जिसने percebeu que ele só जिंदगी fez isso के pra कुछ tentar uma ऐसे जख्म aproximação सहे होते comigo, हैं né? Tá जो वक्त nítido, के साथ amiga. गहरे होते जाते हैं, खत्म Ai, नहीं minhas होते। costas, tô morta वो de लोगों में cansada. बैठकर भी अपने आप को तन्हा महसूस करता है। हजूम में रहेगा, हजूम में रहकर भी वो खुद को Por seu अकेला primeiro dia de समझेगा। trabalho por licença और उसके चेहरे पे maternidade, जो minha मुस्कुराहट filha. É, amor, होगी é वो uma pequena दिखेगी forma da जरूर, gente demonstrar मगर दिल o में quanto उसके a gente दर्द tem का एक orgulho de तूफान você. होगा। Ai, gente, और उसकी que मोहब्बत आम lindo. लोगों की Eu तरह amo नहीं vocês, होती। é sério. Agora वो eu vou जब começar किसी a से cuidar da जुड़ता casa, है, que deve मोहब्बत estar uma करता है, bagunça. Não तो precisa टूट कर não, जाता a है gente उससे। já ajeitou, और उसकी querida. मोहब्बत में A casa toda, ना em झूठ होता cima है, e embaixo. ना धोखा Coisa होता है, ना boa, कोई então vou बनावट colocar só होती a roupa है, pra lavar. सिर्फ Eu já coloquei, मुखलिसी और amor. एक As खालिसपन nossas, a do आपको नजर bebê आएगा। e as de cama अगर também. तुम्हें ऐसा शख्स Sério, मिले amor? Ai, तो como उसे eu te सुनो, amo. उसके दर्द Então को eu vou, sei महसूस lá, करो, descongelar उसे a carne छोड़ने pra का janta, मत né? Já सोचो। tá descongelada, क्योंकि ऐसा filha. शख्स जब E hoje एक não बार precisa se बिखर जाए preocupar com o negócio de तो jantar, फिर वो não, que कभी sou eu मुकम्मल que नहीं vou हो पाता। fazer. E é वो aquele चाहता Maria है Isabel कि que você कोई उसे adora. समझे, Uma कोई sogra não, ऐसा हो जो uma बगैर mãe. कहे Eu vou preparar a उसकी mamadeira do खामोशियों को Marcelinho, पढ़ né? ले। Foi o que me restou. वो आपसे Agora वक्त vai ter que मांगेगा, esperar ele तवज्जो acordar, मांगेगा, viu? Porque o क्योंकि उसकी Gabriel दुनिया acabou de में dar a mamadeirazinha यही सबसे dele e coloca ele pra कीमती dormir. चीज़ है। Meu Deus, então o que que eu अंदर से faço? टूटा Vá tomar हुआ o seu शख्स banho बड़ी sem pressa e खूबसूरत जात है। descanse. É a única coisa que você भैया, आज precisa के टाइम पे fazer. तो हमारा एक Isso सेकंड é में रिप्लाई música कर pro देता है meu ना, ouvido, जल्दी sogrinha. से मैसेज कर Agora eu देता vou है। cuidar इसका logo no मतलब ये tempero नहीं कि dessa फ्री carne बैठकर antes que कुछ fique काम नहीं tarde. है। Ô amor, इसका मतलब você ये quer que eu है faça uma कि massagem काम nos से seus ज्यादा pés? important Ai, तुम हो उसके meu लिए। Deus, isso até parece um sonho. तुम वक्त को रोक नहीं Não, सकते Rodrigo, fica चाहे जितना comigo, भी por चाहो favor, por गुजरा हुआ favor. लम्हा Não, वापस Sabrina, नहीं eu já te आता falei que já लेकिन deu. तुम्हारे हाथ Oxe, में एक se é ताकत tua vida que eu sigo a खुद minha, को rapaz. बदलने की ताकत जब तुम अपनी सोच बदलते हो तुम्हारा रास्ता बदल जाता है जब तुम अपने अमल बदलते हो तुम्हारी तकदीर बदल जाती है याद रखो वक्त कभी किसी का Caralho, o que é इंतजार aquele नहीं monumento करता ali? मगर वो Meu हमेशा उनका Deus, साथ eu देता nunca है vi uma mulher जो tão खुद को gata वक्त assim के aqui साथ pela बदलना cidade. सीख लेते हैं। Será ser modelo? तो Rapaz, मादी bonita के desse दुखों को jeito, पीछे tá छोड़ mais दो pra atriz और que आज से नई nada. É शुरुआत tua करो, ex, Rodrigo. क्योंकि जो खुद को Minha बदल ex? देता है वक्त खुद उसका हो Oi, जाता है Bruno. Oi, Marcos. Oi, Roberto. Oi. Rodrigo, você me parece tão pálido. Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com você? Você tá irreconhecível, Sabrina. Ah, depois que você me deixou dizendo que merecia coisa melhor, eu decidi que eu ia ser melhor sim. Mas não pra você, mas pra mim. Pintei meu cabelo, entrei na academia e fiz terapia também, pra nunca mais me sentir insuficiente pra você ou pra nenhum outro homem. Você tá maravilhosa. É, eu sei. E você tá vivo. A gente pode conversar sós? Por favor. Eu acho que a gente pode se resolver e, sei lá, tentar de novo, né? Deixa eu pensar. Não, nunca, never, negativo, de jeito nenhum, nem morta, nem que me paguem, nem fudendo. Acho que deu pra entender, né? Nossa, eu sinto tanto. Aposto que sim. E vai sentir mais ainda quando eu virar de costas e você perceber que não foi só minha autoestima que aumentou. Boa sorte, querido. Você vai precisar. Nossa, que visão espetacular. Nossa, perdeu bem, irmão. Qual foi, pô? Respeito, pelo menos. A minha ex. Muito bem, turma. Hoje vai ser dia de queimada. Vai ser o 5º contra o 7º ano. Beleza? 5º contra o 7º? Mas isso nem é justo, professor. Eu também acho. Mas são ordens superiores, né? Então são elas pra obedecer. Superiores? Mas você é o professor. Quem pode ser superior a você?